Bwana Yesu asifiwe. Leo ni neema yangu ambayo imekumbukwa mbele za Mungu. No munsi n'ubuntu bwacu wongeye kwibukwa imbere y'Imana, ili niweze kuwa miongoni mwa makamanda kugira ngo mbe umwe mu ntwara miheto kwa kukigawa chakula cha kiroho siku ya leo, kugira ngo ngabure ivy'Imana uno munsi. Neno la msingi ambao Roho Mtakatifu ameliweka ndani ya moyo wangu, ijambo ry'urufatiro Imana yasize ku mutima wanje, ni Mungu alimtukuza juu. Ni Imana yamushize hejuru. Mungu alimtukuza juu. Imana yamusize hejuru. Baada ya misheni ya Kristo na kupaa mbinguni, mu gihe cy'urugendo rwa Kristo aduzwa mu ijuru, baada ya misheni ya Kristo na kupaa mbinguni, mu rugendo yari afise cyane mu kikwa ciwe yari afise nyuma aja mu ijuru, Mungu anataka tuwe na matumaini. Imana ishaka yuko tugira ivyizigiro. Neno hili linapatikana katika waraka kwa Filipi. Iri jambo liboneka mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi sura ya 2 mstari wa 9. Bijya bice bibiri ku murongo w'9. Biblia inasema, Biblia ivuga ngo, kwa hiyo Mungu alimtukuza juu sana na kumpa jina lililo kuu kuliko kila jina. Amen. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Mtazamo sahihi wa mtume Paulo, no kuvuga intumbero nyamukuru ya Paulo kwa kuandikia Wakristo wa Filipi kule Ugiriki, mu gihe yandikira Abafilipi hariya Ugiriki, katika mkoa ule wa Makedonia, no kuvuga yari intara yo muri Makedonia, aliwataka Wafilipi waishi maisha yenye mfano mwema. No kuvuga ko yashaka yuko Abafilipi babaho ari Abakristo beza bafise akarorero keza, maana walikuwa wanaishi kwenye mgawanyiko wao kwa wao. No kuvuga yuko bobo bariho mu bice, walikuwa wakiishi maisha ya mgawanyiko wao kwa wao. No kuvuga bobo bari biciyemo ibice bo kuri bo, walikuwa na tabia zingine ambazo zilikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. No kuvuga bari bafise ingeso zabo zitandukanye n'iby'ubushake bw'Imana. Ndipo kwa kuwapa ushauri niho yabaha impanuro ambao umejawa na hekima ya kimungu, kandi bwari buri mu bwenge bw'Imana. Ndipo alipoandikia maneno haya, niho yabandikira aya majambo, kwa kuwashauri jinsi gani wanavyoweza kumwiga Kristo, uburyo yabahanura uburyo ki bo kwigira kuri Kristo, kwa tabia ya Yesu Kristo, nukuvuga ingeso za Kristo na tabia hiyo ya Yesu Kristo, kandi muri izo ngeso za Kristo, hiyo ndio iliyosababisha Mungu akamuinua juu. Nico cyatumye Imana imushira hejuru. Tunapomwiga Kristo na kupitia kwenye nyayo zake, mu gihe twigana Kristo kandi tukakurikira uko yagenze, kama jinsi Mungu Baba alivyomuinua, nkuko se yamushize hejuru, ndivyo na sisi atakavyotuinua, niko natwe azodushira hejuru. Sasa ni kitu gani ambacho kilisheheni kutukuzwa kwa Yesu Kristo mbinguni? Ni kihe kintu kirimo cyatumye Yesu ashikwa hejuru, ili iweze kuwa mfano kwa sisi kanisa leo, kugira ngo twebwe kabe akarorero kwishengero ry'uno munsi. Maana neno la Mungu limesema kwamba Yesu Kristo alitukuzwa kule mbinguni. Bivuga ko Yesu Kristo yashikwa hejuru hariya mu ijuru. Yesu katika safari yake ya kutukomboa hapa duniani, Yesu urugendo rwiwe kwa kuducungura hano mu isi, alitimiza utakatifu, yashikije ukugororoka kupitia unyenyekevu na kumtii Mungu Baba, biciye mu guca bugufi no kubaha Imana. Kumbukeni hata na sala yake pale Gethsemane, mwibuke n'isengesho ryiwe hari Gethsemane, alisema, Bwana isiwe kwa matakwa yangu, ati data ntibibe uko ngomba, lakini bali yawe kwa matakwa yako, ariko bibe ukugomba. Bwana Yesu kwa kunyenyekea kwake, Yesu rero mu guca bugufi kwiwe, ilikuwa si kitu cha kung'ang'ania, ntabwo cyari kintu cyo kurwanira. Hapana, oya, yeye hakung'ang'ania, wewe ntiyarwaniye, ilikuwa ni tabia yake ya desturi. Nukuvuga wari umugenzo wiwe tangu anazaliwa pale banda Bethlehem,
mu gihe yavukira hariya i Betlehemu mpaka kilele chake pale msalabani, gushika aho yageze hariya ku musaraba. Yesu Kristo alidumu kwenye unyenyekevu. Yesu Kristo rero yashishikaye kuba mu guca bugufi. Ina maana kitendo cha kumtii Mungu Baba, igikorwa cyo kubaha Imana Data, kwake ndani ya Kristo ilikuwa sio kunang'ania. Muri we cyari igikorwa cyo kurwanira. Mungu atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Ili na sisi tuwe wanyenyekevu kama Kristo. Rero natwe bikwiye ko tuca bugufi na Kristo. Yesu kwa kunyenyekea na kumtii Baba, Yesu rero ko yaca bugufi no kubaha Imana Data, aliacha kabisa haki zake zote, yaretse ijiwe vyose, pia na heshima yote ilikuwa inamstahili, n'icyubahiro yarakwiriye. Kristo kwa kuacha kila kitu, Kristo kureka icyari cyo cyose, alipata kila kitu. Yaronse icyari cyo cyose, kwa kuacha kila kitu, kureka icyari cyo cyose, alipata kila kitu. Yaronse icyari cyo cyose. Ni vizuri ndugu kanisa tulioko hapa, rero twebwe ishengero turi hano no munsi, tujichunguze ni kitu gani ambacho tumeshaacha kwa ajili ya Kristo. Ni kihe kintu twamaze kureka kubera Kristo? Ni vizuri ujipime kwa mzani kidogo. Ni ngombwa rero wipime ku munzani, uangalie, je, kwa kutoa fungu la 10 kwako, je, unang'ang'ania? Urabe mbega jewe ntakigira 10 canje ndarwana navyo, ili uangalie kwamba wewe uko tayari kwa kuacha kila kitu, kugira ngo urabe yuko witeguye guheba ikintu cyaricyo cyose. Unapofundishwa kuacha kuwa mbali na mavazi ya kikahaba, umaze kwigishwa no kureka inyambaro z'abamaraya, je, kwako unang'ang'ania au ni rahisi kwako? Mbega wewe urabigwanira cyangwa biroroshe kuri wewe? Unapoambiwa kuchanua mpasavyo Mkristo, je, wewe unang'ang'ania au ni rahisi kwako? Mu gihe ubwirwa gusokoza neza, mbega wewe uracabigwanira ivyo? Ni lazima tuchunguze maisha yetu. Ni ngombwa turabe ubugingo bwacu, tuangalie kwamba tuko tayari kuacha kila kitu, turabe yuko twiteguye kureka icyaricyo cyose, kama jinsi Yesu Kristo aliacha kila kitu. Niyo Yesu yaretse ikintu cyaricyo cyose, kule mbinguni akapata kila kitu, hariya mu ijuru yaronse icyaricyo cyose. Mungu atusaidie sana. Mani dufashe cyane. Kupitia vipengele viwili, biciye mu buryo bubiri, kutii na kunyenyekea, kubaha no guca bugufi, Mungu Baba alimtukuza Kristo mbinguni. Yesu yashizwe hejuru n'Imana mu ijuru, mpaka Yesu Kristo akapewa jina kuu kule mbinguni, kandi Yesu ahabwa izina rihambaye cyangwa rurangiranwa hariya mu ijuru. Jina hilo lilifanyika kuwa bora zaidi ulimwenguni na duniani, kandi iryo zina ryabaye rurangiranwa mu ijuru no mu isi. Na Biblia inasema kwamba kila goti litapigwa mbele zake, kandi jambo ry'Imana rivuga ngo buramavi azomupfukamira. Kama leo ndugu yangu unapinga wokovu, niba wewe utemera gakiza, siku ile ya Bwana utanyenyekeshwa. Ujya munsi w'umwami uzocishwa bugufi, utakiona cha mtema kuni, uzobona ayibwe yaboneye ku mugezi. Mungu kwa kumtukuza mwanaye kwa kina zaidi, Mungu kwa kumtukuza kwa kina zaidi, Yesu ahimbaza Imana mu buryo burengeye gose. Mungu kwa kumtukuza kwa kina, Imana imushize hejuru mu buryo burenze, alimpa kwaya ya sifa na maabudu. Haleluya! Yamuhaye umugwi w'abaririmbyi wo guhimbaza n'indirimbo zo gusenga. Hiyo kwaya ipo kwa ajili ya heshima yake. Uwo mugwi w'abaririmbyi uriho kubw'icyubahiro ciwe. Kwaya hiyo inapatikana katika Ufunuo wa Yohana. Iyo uwo mugwi rero uboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, sura ya 5 mstari wa 12, ibice 5 ku murongo wa 12. Wimbo huo unasema hivi, uwo rurimbo ruvuga ngo, anastahili mwana kondoo, anastahili mwana kondoo, arakwiye umwagazi w'intama w'Imana, yeye aliyechinjwa, wewe yabazwe, kupokea uweza na utajiri, kuronka ubushobozi n'ubutunzi, na hekima na nguvu, n'ubwenge n'ubushobozi, na heshima na utukufu, n'ubwenge n'ubushobozi, pia na sifa, hamwe no guhimbaza. Wimbo huo ni wa kumtukuza Yesu Kristo kule mbinguni. Iyo ndirimbo rero niyo guhimbaza Imana hariya mu ijuru. Mwandishi wa kitabu cha Mithali, uwanditse igitabo cy'Imigani, sura ile ya 18 mstari wa 12, bijya bice 8 ku murongo wa 12, huyu alikuwa ni mfalme Sulemani.
uyo yari umwami Salomo alisema kwamba yavuze ngo unyenyekevu guca bugufi hutangulia heshima. nukuvuga niko gutangura kuza kuliko kubahwa. Baada ya Yesu kupaa mbinguni akiwa na ushindi, mu gihe Yesu yaduga mu ijuru n'intsinzi, mbinguni palianzishwa muhula mpya wa ufalme wa mbinguni. Mu ijuru hatanguje ikindi kiringo gisha mu ijuru. Viumbe hai na wazee, nukuvuga ibinyabugingo bine n'abatama, mwanzo walielekeza nyimbo za sifa kwa Mungu Baba tu. Rero izo ndirimbo zo guhimbaza no gusenga nizo bashize ku Mana. Lakini baada ya Yesu kupaa mbinguni na ushindi, ariko Yesu amaze kuja mu ijuru n'intsinzi, jeshi la mbinguni likaamuliwa na Mungu. Hanyuma ingabo zo mu ijuru zitegetswe n'Imana, ziliamuliwa na Mungu kutunga nyimbo za sifa kwa ajili ya Kristo. Nuwategetswe n'Imana kugira ngo bategure indirimbo zo guhimbaza Imana no gusenga. Na nyimbo hizi zilikuwa za hali ya juu, kandi izo ndirimbo zari mu rugwego rwo hejuru kwa ajili ya kumsujudu mwana kondoo aliyechinjwa. Izo ndirimbo rero zari zo guhimbaza mwana w'intama w'Imana yabazwe. Semeni amen kanisa. Amen. Tunapojitabisha kwa huduma ya Mungu leo, mu gihe rero duhaye turakora icyo gikorwa cy'Imana, jamani tujipe moyo. Bene data dusubize inkomezi. Kama jinsi Mungu alivyomwadhimisha Kristo, kuko yamuhimbaje, mbinguni nasi tutafanana naye. Mu ijuru rero tuzosa nawe. Lakini sio hivyo tu, ariko si ibyo gusa, tutapewa mamlaka juu ya mataifa, tuzohabwa ubushobozi ku mahanga. Hayo ni matumaini ya mimi na wewe. Ivyo ni vyizigiro hagati yanje nawe. Je, unahitaji kuwa miongoni ya wale ambao watakaotukuzwa mbinguni? Mbega nawe uri muri bo bazohimbaza Imana mu ijuru? Yesu alimwambia Yohana kule kisiwani Patmos. Yesu yabwiye Yohana ali haliya i Patmos, kule kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana, mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana sura ya 2 mstari wa 26. Mu bice bibiri ku murongo wa 26 kuna vitu viwili alivyotamka Yesu Kristo. Hari ibintu bibiri Yesu yavuze. Alisema kwanza, ubwa mbere yavuze atakayeshinda na kutenda mapenzi yangu, uzonesha no gukora ibikorwa byanje vyiza. Na pili akasema nitampa. Azovuga ngo nzomuha. Mungu hakuanzia nitampa, Imana ntiyavuze ngo nzomuha, alafu baadaye hanyuma aseme eti ni yule ambaye atafanya mapenzi ya Mungu. Ahanavuga ngo nujya zokora ivy'Imana igomba. Lakini Mungu alianza kwa sharti. Ariko Imana yatanguye ku itegeko, atakayeshinda na kutenda mapenzi yangu, uzonesha no gukora iby'ubushake bwanjye, huyo nitamtukuza. Haleluya. Huyo nzomushira hejuru. Tutaweza kutukuzwa huko mbinguni, tuzoshikwa hejuru hariya mu ijuru, kwa sababu tumedumu katika mapenzi ya Kristo, kubera yuko twashishikaye kuba mu bushake bw'Imana. Kama jinsi Yesu Kristo alivyonyenyekea na kumtii Baba, nkuko Yesu yaciye bugufi no kubaha Data, nasi yatupaswa kufanya hivyo hivyo. Natwe biradukwiye ko dukora gutyo. Kwa kumnyenyekea Kristo, mu guca bugufi munsi ya Yesu, ni kutii amri za Kristo, nukubaha icyagezwe cha Yesu Kristo. Kadiri tunavyojitabisha, mu gihe duhaya tugerageza mu gihe cyose wiyima mu byo wokora byose, ni kwa kipimo hicho urugezo mugo nyene utakavyotukuzwa huko mbinguni, niko uzoshikwa hejuru mu ijuru. Sababu ya mtu ni iko sawa sawa na unyenyekevu wake. No kuvuga ingero y'umuntu iciye bugufi bijanye no guca bugufi kwiwe, na huko kunyenyekea kandi nuko guca bugufi sio kwa Mkristo fukara, ntabwo ari umukristo umutindi, ni kuanzia kwa bishop, ni gutangurira hejuru, hata na Mkristo fukara, ni gushika ku mukristo kiwango hicho cha unyenyekevu, yani ubwo rugezo rwo guca bugufi hakiangalie heshima ya mtu, ntibiraba icyubahiro cy'umuntu. Sisi sote tunapaswa kuwa sawa sawa, twebwe twese tugomba kuba turi kimwe. Lakini endapo wewe utakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, rero wewe niba uri bitandukanye n'ubushake bw'Imana, wewe utakuwa mbali na kutukuzwa mbinguni, wewe uzoba uri kure uzohimbaza Imana, na Mungu hatakuwa na radhi na wewe, kandi Imana ndizo iri kumwe nawe. Atakachokifanya Mungu, icyo Imana izokora, atakutenga na utukufu wake, azogutandukanya n'ubwiza bwiwe, akutenge na utukufu wa malaika, agutandukanye n'ubwiza bw'abamarayika, ndipo utalia na kusaga meno, niho
amenyo. Ndugu zangu, tutatukuzwa mbinguni. Bene data, tuzoshikwa hejuru mwijuru. Tujipe moyo, twishiremo inkomezi katika safari yetu ya kupambana na ibilisi, mu rugendo rwacu mu ntambara yacu yo kurwana na Satani. na Mungu awabariki. Imana ibahezagire.